Hello guys, jotno na hambai kaisa phone faika Redmi Note 9 Pro amo kaisa problem charging ya no charging problem tongo mo Note 9 Redmi amo tabuk no charging na problem solve khainai wai switch ke mo atka switch off ong thango switch down ong thango full charge ramani ya gulo bo 1-2 ঘন্টা পরে totally zero charge thango abo tamo problem tai tamne bangi abo amahai problem issue khlai nong jotno no phunongnai norok choi ekari ane channel ni bisingai video no skip khewoi nai tongdi nong jotno phunongnai amo tamo problem theke mo issue phuno first of all amo tabo ang back side ang kulo thong back side amo sekarang ni bone phati jak mono kulo mani pore jeng check khanai bojago problem kha First check khajang nai khangkai omone je charging base tongmani je charging connector tongmani first of all am check ma khainai am tamo thik da tangkri am check khaimani pore engkai o je battery connector no khulugai fully babi bo supply demand manya obodege jeng check khainai mo pura totally supply demand manya supply man khangkai pore jeng boni battery ni capacity na jeng check khainai First of all jeng o battery capacitor to nayawoi je battery ni patta tongmani o battery ni patta tongmani patta ni cable na jeng first check khainai battery ni kuno reading demand manya kai jeng boni yagola o je capacitor tongmani o capacitor no check khainai or meter tongo tabok first meter by check khainai battery thing tongo battery reading su khayo battery je main patta abo reading already no su khai tong dok kai tabok jeng battery ni capacitor no jeng nainai battery ni capacitor o je capacitor tongmani jebo mainly kok bai kai bono fuse bo hini mane norok battery ni o fuse kono samoyo je কোনো সময় বা ওয়াটার ড্যামেজ বা কোনো কারণে ভোল্টেজ এভারেজ ইংয়াং কাই যে অন্য চার্জার বাই এনোডার চার্জার বাই ভোল্টেজ এভারেজ ইংয়াং কাই অম ব ফিউজ থাংপায়ো গাংকাই অনেক সময় নুকজাগো অম ঠিক মতন চার্জ ইংয়া তাই চার্জ কাংকাবো চার্জ লেটকে হাবো 1 ঘন্টার পরে 1% অম হাই কাই চার্জ হাবো গাই जों তাবো অলরেডি অমন তামখানি ম্যানুয়ালি जों capacitor totally no kharap angka जों first of all capacitor no remove khlaiyawoi capacitor no जों jumpering wire o je jumpering wire tongmani jumpering wire bebono jumper khainai jumper khaimani yagolo जों charge oi check khainai nai o jumpering tongo o jumpering bai जों tabogomono जों ang jumper khainai o capacitor no jumper khainai bono pore जों charge check khai nai charge ingya আর যদি না চার্জিং আংখাই ও ক্যাপাসিটর যদি আলাদা কোনো ব্যাটারি কে জানতাম খাই ওরন ক্যাপাসিটর পাল্টাই মানে নং আর পাল্টাই ইংয়া আংখাই ক্যাপাসিটর কে তালমা লাগনাই আর যদি ব্যাটারি অলরেডি ড্যামেজ থাকা আংখাই টোটালি নং ব্যাটারি চেঞ্জ মাখানি তাবুক যে চেক খাই মানে মোটাবেক তুই হিংকা আংখাই শুধু একমাত্র নং অমন জাম্পার খাইরে কাংখাই না চলি থাংনাই চার্জ নাই কে নংতাই ব্যাটারি এক্সচেঞ্জ খাই নাংলিয়া तो ताले बनो जम्पर खाइ रेखांखा ता जम्पर ने परे जों फुनो कानेक्ट खाइ जों चेक खाइनानै बो चार्ज जों या को जे कैपेसिटर तंगे दा ओ कैपेसिटर न आं लागाय रेखा कैपेसिटर न गरो जे कैपेसिटर तंगमनि अबनो जम्पर वायर बाय जम्पर खाइ रेखांखा ताबो सेटा लागाय जों चेक खाइनाय ठीक है अभी 10 मिनट के बाद अभी हम फ़ोन को चार्ज हो की रहा कि नहीं हो रहा है अभी चेक करेंगे कितनी % चार्ज हो रहा है देखो अभी 25% चार्ज हो रही है ऑलरेडी 25% चार्ज हो गए हैं अभी बैटरी का पहले था 3% ठीक है
पहले 3% थी और अभी 25% हो गए हैं बैटरी चार्ज। यानी कि ये जो बैटरी का प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो गया। यानी कि यो कभी कभी ये जो चार्जिंग कार्ड है ना वो वाटर डैमेज के वजह से हो रहे हैं, और इसके वजह से अगर नहीं हो तो वो बैटरी का जो कैपेसिटर है वो कभी कभी लाइन वो क्रैश हो जाता है। यानी कि कैपेसिटर का वही प्रॉब्लम है। जंपरिंग वायर के ज़रिए में फुल वोल्टेज में शॉर्ट करके देना पड़े, ठीक है, तभी ये बैटरी ऑन हो जाता है।